D'accord. Député Souleymane Mohamed, il y a UPDC. UPDC Bukongi yo harmo opposition. Et mwana mshohaho ngujibundro harmo usoni mwe mahakama ye hakimu matafiti. Ngushiliwa mahadisi dossier za hula hydrocarbures mahala bako ngufanywazi. Député Souleymane ngarjoka we député wa opposition. Miongoni mwa ndo haraya voti ya he sharia shijuruhusu raisi wa daula yafanye kode elektorali na zasaya donc hadisi ino he mwana mshwaho kale lordi jusiwa aramwe safara ya leo zira aizaho ngizo namnaji ufikiri ndio yabo mto jibule swala hilo wanuluzisa abo selo kaika nyinyi watangazaji Musaro Hamadi Zonga mwanzo mjo opinion hangu shafikiri lo swala lilo ziro hata so mimi nanzona abe ukaya banona mna sisi madepute mawakala wa henti ratungulwa ne maranya reconsidérer ukaya ngasina integrité ngasina moralité ngaranzao yenti ngamwamini kaende namna wananya swahe mahakama walio amwamini karmwe mahakama hatu kabwandu soma haku tukirike wasomora hanasi kabwandu kango na experience peut-être hanasi kabwandu alona integrité hanasi donc abole fungu la hadani na kanza nirambe mtu hanza nifanye amalgam au nifanye liaison ya hezen rozinizo mili ili nambe ukaya hena zijohuja ngamina confiance he mahakama hanti hatu mtu haba ukaya bahanwo ko bajujo ujire error siku cha amjuo ukawandu walisema mahakama hatu ukawasoma hamade namna rasoma ngwanza nti hamade namna ranzo nti donc ntina mbatu kuma ukawonti na jofikiru kabanu zinuru ko ngizolie na evenement fulani wende mana kao ikamuhimu ni donner précision hiyo kale aussi ma député ngari fanya uhazi howe mawa hizo interesa henti wende namna bawa fanya namna hiyo donc afikire précision hiyo hande ikamuhimu et abili ntwanza ni liaison rozinu na politique haukaya sisi ngasiabo si ma député ngari votoze loi hena mnarono kanga jo fayensi ya mjoreje maana loi inu nanzoni voter maana nambe ukarti voter plutôt indeni ukaya sisi ngaramino kanti ifanya changement institutionnel zilo muhimu haku karjera adopter constitution humaine ikawe corollaire hao ngabo institutions zinji la dimozi met en place na structures zinji zozi met en place na zaria zinji met en place halafu muhimu harmazen rozo pia nganzao banu na août à juillet 30 juillet ya muhani 2019 behanti wa rais wa nyumeni sisi harmo esprit hatu mimi ne wana mama député arelewao ukaya ngela dimoze election hizo rizive bahati ya uka election transparente ya uka election démocratique surtout ya uka election zijo respecte ila timing gwani kwa niyo ne constitution yo parce que quand on dépassé juillet quelqu'un président wanimeni sinon du coup rerudir la constitution narijuhanza rilenge habitude renge mazoea luka député Souleymane alors nisaba kuna ujua kufanya ali ya he hadisi jiro mwana mshahu na nongoza politique haurije dingo nimbabe mwajana periode ni yo harma session calma session budgétaire ngasarma session budgétaire abasa bashe hadisi ya lelo ijano ya loi d'habilitation chama hajane mwana mshahu wewe hukaujopoze ne loi de finance ihula kai mwana mshahu wewe tena handia rengo ni mahakama atahazingara muda wa zile 20 na zine donc namna je utofanya ali manouza pression politique banu hena ndoko mbatsona preuves hazo nduka juhamba ukaya hizo za kweli et ça c'est vrai ndujo jipose les swala ukijaje ukar mwa session budgétaire ya muhajana mwa masuala hamanda yanu Maria Mamudi mwana shwangu barwa hunu lazwa hiyo tiumbili leo tena nguparwa shamimi njaju hanza nende harmwa namna yangu ya ujibu swala tijo préféré na bainu coïncidence malheureuse za programme za ho mahakim rahana ukani fikiri zinwaji parce que quand tu fikiri zinwaji yabo ngamjoji met en contradiction nizoni fikirio par rapport à mahakama hatu
donc kairi ni wazokaya zinu coincidence abc za program rahano na beukaya ga fikira zindu ajizi luntini eketu kaya marania ngono namna nyindwaji anga bwandu waono ndwaji shamia mji abstene ho fikira namna hamadi yo parce que tizone sabanu ka ngamkroye arma indépendance ngamkroye arma efficacité ya himaka mahatu donc njajo hanza nrenge fikra ikao nge risque contradize zila mimi nifikiriwe par rapport à c'est le député est-ce que serikali wa hutsengele ilivoti loi d'habilitation loi assemblée ayo yo mengo ni mwe masuala muhimu la demande welewe ukamengo ni meshatsonga na doka kajejo kandie il n'a jamais été question ni rapprocher ni mundu amboka risaidier voter loi inu au tisaidie par contre mimi dès le départ si je prononce en fonction ni zona minio kangela dimu et démocratie antiatu retienvu no retienvu les qualités des textes de exécution de mrumisho hazo abola dima mimi ndage position ilo favorable au cas de texte zila zije sisi ma député arizifanye haukaya ngasina hétérogénéité ya opinion c'est-à-dire les partis politiques pia ngizwabo ngabo bahati rifikiri namna ikao ketu reflète tendance ziba donc abati kandano ni soka kabati muru ya parojanza he ni voti au niketi voti et zenukta za sharia ndaruzinu ngamzifanyo en âme et conscience. D'accord. Quand vous avez joué sur le député, est-ce qu'il y a des séries madame Chouhin et quand il va sur le daraja za juu sur le daraja zivungwa ba en tout cas daraja za juu wewe ngo wazo wande hata ulejeze mkabaya ngare serikali usalimu amri au mwana espere au kama mshauri ngujo tolo mwana fikiri swala hilo tilijibu namna njema shamru nini ke précision mimi amfanyia différence et opinions politiques zangu ni maisha hatu ya kifami cela veut dire que zinoni waminio zinunjarenzi zangu nizifanye wala ntino ujorenzi zangu nizirenzi amwaminu kenti banu rahonda ila dimu hena mrujo shinda saidie rende haruma état de droit ne base hayo de démocratie il y permettre de harma stabilité et stabilité yoba yo permettre de faire développement abo minga miabo donc mtuona pression joka huja i changer exprime parce que yo ndogona construire harma conscience yangu ni aminio ni fikiroka ngela dimoni honda wana mawenji arikebadima aridefende ike locomotive ya he umudelo sonu hanti hatu donc zendo kwa za Mariam mwana mshangu njanjwanza nizi associé hata harma zi question hizo donc e pression tuona e pression joni change position harma zendo wazi jabo ko tuambia ukantsone pression parce que e ka baja rogozo jumabo no tsorongezo ke mahakama abo no kende masulaha chanti na urenga sinauro ke mahakama irumilwa parce que tilanga jina jojo hamba yo sawa na bona tuparo kubaluka député holwa yo impossible parce que mimi njejo jwa hulwa mtujwa mwanadamu conscience he jujwa hulwa ha thamani ngini donc amumino kaba we ma juge ikawa tofana ndoko leo zo de nature otabishe famille ndeni notre zirenga kwa de professionnalisme hao sende au permettre afanya hizo chanti na uziranga uka ino acuité ya kahuja par rapport ya position na renga donc skahanza très sincèrement ridissocier zeno hizo zombili mais quoi c'est difficile harmwe maranya shaba nous sisi madhamana abola di marikana niveau de compréhension niveau ya approche ya hezeno ilo tofauti ili somese wariangale leo ili somese zijao mangu d'accord c'est le député que on a kalima la musu fundi hadisini hiyo arushi leo yabo yonjo shida nami lukaya ngashukuria hokaye session isai plénière c'est prévu là pour le samedi ngaruzoka information kama wabenze ima député ma wakala wa hedaula watuenda wavote ovoti hena mru gujo vote hena mna masulaha abo mimi ngwahibenze rakarja vote kabatu juejo ka voting dobe tujua voting dobe shelo sur ti défendre esprit okaya e serikali na wairereze texte intégral rigerizi travail haraka wanikezo il est processus électoral il a dit moi qui est engagé dans les meilleurs délais itifanye retard hauka karja johanza sima député ari saidio logo jofana retard haruma échéance nku ikao ngelilio haruma masiwa hatu échéance ikao
kaifanya haro ibirinro ngejuri nikabahati rihunre wandu wenji wari accompagner harma et développement hatu ne démocratie hatu. Rabak monsieur le député Souleymane. Shukran.